କେମିତି ଅଛି କ'ଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଲୋକେ ମା ତ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ହରଣ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାପରେ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚବାସରେ ସେ ଯତ୍ନ କରିବେ। ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତିନି ମାଆଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ଛୋଟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅତିମାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଅବସର କରିଥାଏ। ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ପରିବେଶରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଜାଣିଥିବେ ମନେକରନ୍ତୁ 1 2 ହେଲେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ମାତ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି 2 1 2 3 ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ 1 3 2 ହେଇପାରିବ 3 2 3 1 2 ହେଇପାରିବ 3 2 1 ହେଇପାରିବ ତାମାନେ ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ହିଁ ଘଟିଛି କୃଷି ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯେ ଅସୀମାନ ଚେତନା ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଣ୍ଟାୟାର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ पूरा कम्युनिकेशनटा चले ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପସିବିଲିଟି ସବୁ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ को चेंज କରିବା ଏକ ଉପାୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା ପାଖରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କେମିତି ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡିସଗଷ୍ଟେଡ୍ ବା ବିରକ୍ତ ହେବା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଜେନୁଇନ୍ କରେ। ସତରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ସତରେ ଚାହୁଁଛୁ ସତରେ ଚାହୁଁଛୁ ତାର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ନଳିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ କରୁଥିଲେ ପାସ୍ କରି କଲେଜ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରନ୍ତି ନଳିନ୍ଦା ଚାହାନ୍ତି କିଛି କୁହନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଦେହତା କଳା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କଲେ ସେଇଥିରେ ନଳିନ୍ଦା କହିଲେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି କିଛି କହିଲେ ନା କ'ଣ ଘଟିଛି ନା ମାଆ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା को जनरल अंतरात्मा को निजर पहुँच दूरता रखिए पहुँच दूरता माने जड़े इच्छा कले निजे भितर थिबा अंतरात्मा को स्पर्श कर पाए जानि पाए कौन सी व्यक्ति कहि परबनी पदे किछि हेबो ता माने इनसिनसियर एवं एभली घटना सब घटिछि जेति जेतबे जानकर अंतरात्मा जागृत बा से संबंध संभावना देखा जाए ता जीवन में एक अद्भुत घटना सब जिन जोगाड़ हो विपद संपद असुविधा सुविधा हो जाए एवं जोड़ा भयंकर अवस्था आती पाखे आसता हो जाए सेमती प्रत्येक व्यक्तिकर मन हुए से एक अनसीन हैंड रही घटना बेलू एपट सेपट कर तार लक्ष्य हूँ व्यक्ति को परमानेंटली दुख मुक्त यहाँ बर्तमान एक विराट संभावना रूप रही प्रोवाइडेड आम चाहूँ ये मुक्त कारण तुम जानते रसुण पोड़ा तेल पड़ो लंका पड़ो आ लुण पड़ो तेल पड़ो आखिर पानी हो पुणी खाऊ जमी गोट कंटा घास खाए कंटा घास खाला बेले तार रक्त हो जाए से रक्त तार पाटिक जाए ये जीव लगे बढ़िया लगे पुणी कंटा एक्जाक्टली आम अवस्था आम दुख कष्ट देखू जानू किंतु बाहर जाऊ इच्छा तुम एंजय कर जो घटना घटुची जेहेतु पृथ्वी पृष्ठ एक बहुत बड़ संभावना देखाई से घटना हूँ आमको एक उन्नत कराइबा एक रुचि संपन्न कराइबा जहाँफल आम एक महत्व जीवन चाहूँ अलग बची पारू भल भी हसी पारू शांत रहे स्थिर रहे ये हूँ घटना कहानी एटिका आम यार सुजोग ना प्रथम कथा हूँ कौन सी घटना व्यस्त हेनी भांगी पड़ोनी तेणु तेणु गोटे इमाजिन करनी या 3 दिन 5 देखिए 4 दिन मिले भाव एमती कल्पना कर चाहिए गोटे घटना 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 थी कौन बोली कौन कल्पना करके चाहिए यही अभ्यास बाहर आसिक भगवान शरण नवा कहवा ये भेरी प्राक्टिकल जो मोमेंट गुड़ाक आम भगवान को शरण करूँ माँ को नटा लस्ट इन द बुक ऑफ लाइफ नष्ट आम से कम न करवा ये पृथ्वी बंचाइबार प्रति मुहूर्त चमत्कार मुहूर्त
यूज करवा जाना एवं आशा रखा एमती कौन से असुविधा ना जो असुविधा महादेव न अरे जो पत्थर को छुईले अलगा हो अच्छी के विपद कौन भी किसी असुविधा आशा आस्था विश्वास आम देखू एक महान कथा आम अंधकार बाहर जाए जगह से आम जीवन सौरभ you